हरिः ओम् उद्बुद्ध सवागणे परतेजा गृहीतवामिष्टा पूरते सद्मो श्रेजे धामायञ्च असमेन् सादस्थे अधियुत्तरसमेन् विषवे देवा जजमानश्च सीदत शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। ध्यानावाहनं समर्पयामि। विलेपनार्थे चन्दनं वाङ्गन्धर्वा आखाणो स्वामीन्द्रस्वां बृहस्पतिः वामोखथे सोमो राजा पितवान्यक्षमादमुच्चत चन्दनं समर्पयामि चन्दनोस्य परि अक्षतान् समर्पयामि अहिरिव भोगैः प्रचेते बाहुञ्जाय हेतिं परिबाधमानः हस्तकणोऽपिशवाप्पयोणान् पितवान् पुमान् पुमाग्ंसां परिपातिपिशवतः हलित्रा कुङ्कुमपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि अविरगुलालं समर्पयामि माल्यादेन सुगन्धेन मालतीयादेन वै प्रभ मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् आवाजदेवताभ्यो नमः। ऋतुकालोद्भवति पुष्पं समर्पयामि सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।